Насколько я знаю, это первый фильм, сценарий к которому вы писали не просто сами, как обычно, но в сотрудничестве с другим автором. Вот насколько этот опыт отличался для вас? Каково было создавать фильм, текст с другим человеком? Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film formidable qui nous a fait beaucoup plaisir. Et ma première question, c'est, d'après ce que j'en sais, c'est votre premier film dont le scénario était écrit pas par vous tout seul, mais en coopération avec un autre auteur. Est-ce que c'était différent, c'était une expérience différente de ce que vous avez pu faire avant, d'écrire un texte avec quelqu'un d'autre? Alors, en fait, en réalité, j'ai écrit ce scénario seul. Mais j'ai travaillé avec une personne qui était là pour finalement le rédiger. Je m'explique. En fait, j'ai fait des séances de travail avec une journaliste pour aller un peu plus vite dans l'écriture, parce qu'il fallait aller vite pour des histoires de commission, pour essayer de financer rapidement le film. On faisait des séances où je lui exposais mes séquences, et c'était elle qui rédigeait les didascalies plutôt que moi, au sortir de ces séances, pour que ça aille plus vite et que moi je récupère en fait ces séquences rédigées et j'y insère mes dialogues. En fait, cette méthode, elle était intéressante parce qu'elle me permettait d'avoir déjà une sorte de regard extérieur sur ce que je pouvais proposer. Parfois, elle me disait ça me surprend, etc. Mais surtout, je me suis rendu compte, moi, que je passais beaucoup de temps à écrire des didascalies sur des descriptions de lieux, etc., que je n'avais pas encore. Et donc, d'une certaine manière, des descriptions qui ne servaient pas à grand-chose parce que, enfin, elles servaient à trouver ensuite les lieux, à avoir des indications pour aider les gens. Mais je me rendais compte que je passais beaucoup de temps à ça, alors qu'au final, je me retrouvais avec d'autres décors qui n'avaient strictement rien à voir avec ce qui avait pu être décrit. Et que, voilà, enfin, confier ça à quelqu'un, ça me permettait d'avoir un peu plus de recul et de ne pas être collé au texte. Я на самом деле написала этот сценарий сам, но со мной работала журналистка, которая помогала мне писать окончательный сценарий, как бы окончательный текст сценария, потому что нам нужно было написать его как можно быстрее в связи с различными вопросами финансирования и так далее. И поэтому на самом деле происходила работа так, что я писала какие-то свои заметки, сцены, скажем так, черновики этих сцен, и вот эта вот журналистка мне помогала создавать конечный вариант текста, финальный вариант текста, для того, чтобы работа шла быстрее. И кроме того, это позволило мне, во-первых, получить какое-то стороннее мнение о своей работе, о сценарии. Некоторые вещи, например, ее удивляли, и мы что-то могли с ней вместе обсудить. И кроме того, конечно, это сэкономило нам много времени, потому что я до этого тратила очень много времени на описание различных там декораций, костюмов и так далее. Это, конечно, все очень важно, потому что это помогает потом и актерам, и всем, кто участвует в съемках, но это отнимало у меня очень много времени, и поэтому вот такая методика работы мне на самом деле очень понравилась в этот раз. Насколько вы, в принципе, считаете, потому что я знаю, что вы подробно изучали сценарное мастерство, работу с актерами и мизансцену, в частности, насколько, в принципе, ваш опыт именно как сценариста влияет на вас как на режиссера? Je sais que vous avez fait des études de scénario, d'écriture de scénario, et que vous êtes très expérimenté en ce qui concerne le jeu d'acteur et la mise en scène. Est-ce que cette expérience en tant que scénariste vous aide, ou comment ça vous aide en tant que réalisateur aussi? En tout cas, moi, j'aurais, je pense, du mal à réaliser des films dont je ne suis pas le scénariste. Enfin, je me sentirais certainement pas capable de tourner un scénario que je n'ai pas moi-même écrit, avec des dialogues que je n'ai pas moi-même écrits. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose évidemment de difficile à faire un film, et il faut, je trouve, pouvoir assumer pleinement ce qu'on réalise. Je n'ai pas envie, une fois le film tourné, de me dire oui, mais ça c'est pas ma faute, c'est parce que c'est le scénario qui était comme ça, et ça, moi je l'aurais pas écrit comme ça. Voilà, je veux pouvoir porter tout seul toutes les erreurs, quoi. На самом деле,
мне кажется, мне было бы очень сложно снимать фильм, сценарий которого я не написала. То есть по чему-то сценарию чужому мне было бы очень сложно снимать. Потому что я был бы не способен вот воплотить в жизнь то, что написано кем-то и не мной. И что касается сцены, диалогов и вообще всего сценария. И вообще я считаю, что очень сложно снимать фильм по чему-то чужому сценарию, потому что мне, когда я снимаю фильм, для меня очень важно нести на себе полностью всю ответственность за весь процесс съемок фильма. И я не хочу по окончании съемок говорить, ну, это не по моей вине, это там чья-то другая ошибка была, я не виноват в этом. Я хочу вот отвечать за свой фильм полностью, целиком и полностью, на 100%. Это ваш второй опыт сотрудничества с Изабель Юпер, и обе роли, которые она сыграла у вас, очень отличаются от того, что мы в принципе привыкли видеть в фильмах других режиссеров. Вот в данном случае, в случае этого фильма, эта роль, вы в принципе ее подразумевали уже для того, что вот может сыграть Изабель? C'est votre deuxième film avec Isabelle Huppert. Et on la voit dans les deux films qu'elle a joué avec vous, on la voit dans des rôles très différents de ce qu'on avait vu d'habitude. Est-ce que pour ce film-là, vous avez prévu de tourner avec elle? Est-ce que ce rôle était destiné pour Isabelle Huppert? Oui, ce rôle était destiné pour elle, mais moi, ce qui me plaisait évidemment, c'est on avait très envie de retravailler ensemble après Copacabana, on s'était très bien entendus et on voulait refaire un film ensemble. Et donc, ce qui m'amusait, moi, avec ce nouveau rôle que je lui ai proposé, c'était de poursuivre cette veine, c'est-à-dire de personnages comme ça plutôt éminemment sympathiques, mais d'aller un peu plus loin encore dans le défi, c'est-à-dire donner à Isabelle Huppert, qui est une actrice très très parisienne, très urbaine, un rôle d'agricultrice. Ça, c'était vraiment une nouveauté pour elle. Et c'est vrai que je l'ai très vite contactée alors que je commençais l'écriture pour savoir si l'idée de jouer une agricultrice pouvait la tenter. Mais Isabelle, à partir du moment, je crois, où on lui propose quelque chose qu'elle n'a jamais joué, elle est très excitée. Je pense que c'est plus... Il y a plus une question à poser aux autres réalisateurs qui toujours l'imaginent dans des rôles de méchantes, de femmes froides, dirigistes ou névrosées. Да, действительно, эта роль была как бы предназначена уже изначально для Изабель Юпер. И, во-первых, мы хотели работать вместе снова, потому что мы уже сняли первый фильм «Копакабана» с ней. И в этой новой роли для меня было интересно как бы продолжить вот ту линию, которую мы начали в предыдущем фильме, и, может быть, даже пойти немного дальше, в том смысле, что вот эта парижская актриса, парижанка, настоящая горожанка, должна была сыграть вот жену фермера, и для нее это действительно было что-то новое, и на самом деле, как только я начал писать сценарий этого фильма, я сразу с ней связался для того, чтобы узнать у нее, интересует ли ее такая роль. Но на самом деле Изабель Юпер, по-моему, очень всегда рада всему новому и готова на всякие эксперименты, и это ее действительно интересует. И поэтому вопрос, который, мне кажется, нужно задавать, это скорее вопрос другим режиссерам, вопрос о том, почему они постоянно продолжают снимать ее в ролях каких-то таких очень закрытых, холодных таких женщин, немного отталкивающих. Вот это для меня странно. Расскажите, пожалуйста, про Михаила Нюквиста, про вот его появление в фильме, потому что, в общем, он тоже такая жемчужина картины, и если вот кто-то случайно попал на фильм, забыв посмотреть титры, то его появление, оно такое достаточно неожиданное и, ну, во многом такое тоже украшение картины. Вот как он, в принципе, попал в проект, как с ним работалось, и возможно, вы тоже считаете, что другие режиссеры неправильно используют Михаила Нюквиста? Alors, j'aimerais poser une question par rapport à Michael Nyqvist, qui est une vraie perle dans ce film aussi, et son apparence est un peu inattendue pour le spectateur. Comment vous l'avez trouvé pour ce projet? Comment comment c'était de travailler avec vous, avec lui? Et est-ce que, par rapport à lui, vous trouvez aussi peut-être que les autres réalisateurs le filment dans des rôles qui ne sont pas forcément correspondants?
Ben, moi déjà, je me suis retrouvé à travailler avec lui parce que au moment du scénario, quand on imagine une histoire, on l'écrit sans penser ensuite aux difficultés que ça va impliquer. Comme par exemple, lorsque j'imagine une séquence de vélage, au moment de l'écriture, en tout cas, je ne me pose pas la question de savoir comment on va pouvoir filmer un vélage avec deux comédiens principaux qui ne sont pas de la campagne. Et là, pareil, par rapport à ce personnage de parodontiste danois, moi, je l'ai imaginé parce que j'avais déjà en tête la dernière séquence, c'est-à-dire le fait qu'à la mer Morte, effectivement, la sécurité sociale danoise offre des séjours aux ressortissants danois qui sont atteints de psoriasis ou d'eczéma. Bon, bref, tout ça a fait que c'est comme ça que j'en suis venu à imaginer un personnage danois dans l'histoire, et que lorsqu'il a fallu y trouver un acteur danois qui parle français, c'est là que tout s'est vraiment compliqué, quoi. Et donc, je n'ai pas trouvé un acteur danois, puisque Mikael Nyqvist est suédois. Donc, c'est même d'ailleurs compliqué pour lui de parler en français avec un accent danois, mais pas un accent suédois. Et Mikael Nyqvist, la chance a voulu que j'aille comme ça faire des recherches sur les sites d'agents scandinaves, et que je trouve en fait son CV et que je lis sur son CV bilingue français. Donc je le connaissais à travers Millennium évidemment, mais je l'avais vu dans un autre film qui s'appelait Together, qui était un film de Lukas Moodysson, un film suédois donc, où il était génial, très émouvant, et je savais que voilà, c'était aussi un grand acteur qui peut tout jouer. Après, il m'a un peu trompé, dans le sens où je suis allé le rencontrer à Stockholm et pour un peu tester son français, et il m'a accueilli en fait en me parlant, il m'a dit 2 phrases en français qu'il avait dû apprendre vraiment par cœur, et après il m'a expliqué qu'il rentrait d'un tournage aux États-Unis, qui était très fatigué, donc on allait poursuivre la conversation en anglais, ce que j'ai accepté et je n'aurais pas dû, puisqu'en fait je pense qu'il avait vraiment appris ces 2 phrases en français par cœur et c'est tout ce qu'il savait dire en français, et que derrière en fait voilà, il n'était pas vraiment bilingue, mais on s'en sort très bien. Mais ça a été difficile, voilà, enfin, parce que moi, ma direction d'acteur, elle ressemblait plus voilà, enfin, je devenais un professeur de phonétique en fait. На самом деле, надо сказать, что когда пишешь сценарий, не всегда задумываешься заранее о тех сложностях, с которыми предстоит столкнуться во время съемок. Вот как можно тоже вспомнить о сцене родов, да, на ферме. Конечно, когда я писала эту сцену, мне совершенно было не вообразить, как мы ее будем снимать, но вот мне хотелось ее снять. И вот этот персонаж этого стоматолога датского, да, пришел изначально мне в голову из-за того, что вот эта финальная сцена на Мертвом море, пришла идея о том, что вот, да, действительно датское здравоохранение, система здравоохранения оплачивает людям, значит, путешествие, датчанам, это, конечно, оплачивает путешествие на Мертвое море для лечения. И вот получилось, что нужно было найти какого-то датского персонажа, датского актера. И, естественно, нужно было найти датского актера, который бы говорил по-французски, что, конечно, непросто. И действительно, датского актера, говорившего по-французски, мне найти не удалось. Я нашел Михаила Нюквиста, который является шведом. И на самом деле именно поэтому ему тоже было достаточно сложно сниматься, потому что ему приходилось имитировать акцент датский, хотя он швед. И когда я искал актера на эту роль, я зашел просто в интернет на разные сайты скандинавских агентств, и вот нашел его резюме, в котором было указано, что он свободно изъясняется по-французски. И, кроме того, я его узнала уже по фильму «Millennium» и по фильму «Together», фильм Лукаса Мэдисона, шведского режиссера. И поэтому я знала, что этот актер может играть очень серьезные такие сложные роли. То есть я знала, что он может все сыграть, но он на самом деле немножечко меня, можно сказать, обманул, потому что когда я поехала с ним знакомиться в Стокгольм, он меня встретил, значит, говоря со мной по-французски, но я сразу понял, что это были 2 фразы, которые он действительно вот просто выучил наизусть. И кроме этого он особо ничего сказать не мог. Он оправдывался тем, что он вернулся только что со съемок из Соединенных Штатов,
и был уже очень уставший, и мы с ним стали говорить по-английски. На самом деле, наверное, не стоило было соглашаться с ним говорить по-английски, но так или иначе мы это сделали. И, то есть, конечно, он не владеет французским свободно, но и поэтому это было немножко сложно, хотя в итоге нам удалось все снять, что я хотел, хотя я должен признать, что в некоторых моментах мне приходилось быть скорее не режиссером, а учителем фонетики для него. У вас в фильме достаточно такой ироничный образ получился Парижа, потому что Париж, в общем, исторически окружен таким флером различных архетипов, что город романтики, город любви, город, в котором происходят чудеса. Собственно, и героиня Изабель Юпер приезжает в Париж за этим. А в фильме он показан как город немножко такой контрастов, в котором романтика может соединяться с очень неожиданными вещами, как, например, когда вот полицейские пытаются арестовать продавца фруктов. Вы разделяете, в принципе, такую точку зрения на Париж, или это просто вот такая специфическая кинореальность, которую вы создали специально для этого фильма? Paris, dans votre film, c'est une image un peu ironique de cette ville, parce que c'est vrai que historiquement, on imagine Paris comme une ville très romantique, une ville d'amour, une ville où il se passe des miracles, et d'ailleurs c'est pour ça que l'héroïne d'Isabelle Huppert y va. Mais pourtant, dans votre film, Paris est plutôt une ville de contraste où la romantique peut être à côté des choses un peu inattendues, comme la police qui arrête le marchand de fruits. Est-ce que vous, c'est votre vision de Paris, ou est-ce que c'est une réalité que vous avez créée pour le film? Je pense en tout cas que dans mon film, on est plus près de la réalité que dans beaucoup de films qui parlent de Paris, et surtout des films souvent réalisés par des cinéastes américains, où le Paris est vraiment un Paris que de cartes postales, où tout est parfaitement propre, parfaitement nettoyé. Paris, c'est indéniablement une ville très très belle, et ce film-là le montre parfois, c'est-à-dire les bateaux-mouches, les monuments, etc. Mais c'est aussi, évidemment, moi, une ville où je vis et qui a toujours plein de secrets pour moi, mais qui a aussi des zones plus sombres. En tout cas, je voulais pas du tout... moi, je voulais jouer sur à la fois le Paris qu'on peut attendre au cinéma, et essayer de revenir aussi à une réalité parfois. Voilà, c'est d'essayer de mélanger ça. C'est-à-dire que par moments, le film paraît complètement idyllique, comme par exemple cette grande roue avec derrière tous les monuments de Paris qui apparaissent, mais en même temps, dans cette même séquence qui pourrait être totalement idyllique, on y voit quelqu'un qui a le vertige, qui a presque envie de vomir. Et voilà, enfin, c'était ça le Paris que j'avais envie de montrer, c'est-à-dire soit l'image de carte postale, mais aussi quelque chose de plus complexe. Мне кажется, я надеюсь, что мой фильм гораздо ближе к реальности и гораздо реальнее отражает Париж, чем другие фильмы, особенно те фильмы, которые снимают американцы в Париже, где Париж предстает действительно какими-то такими сплошными открыточными видами, где все чисто, красиво и замечательно. И, конечно, Париж — это прекрасный город, очень-очень красивый, и это я тоже показываю в своем фильме с корабликами, с различными достопримечательностями, которые появляются в кадре. Но Париж для меня — это город, в котором я живу, и хотя в нем, конечно, для меня еще остается много секретов, я знаю, что в этом городе есть какие-то более такие темные зоны, и вот именно эту какую-то вот смесь мне хотелось показать в своем фильме, то есть Париж какой-то такой кинематографический, Париж красивый, Париж открыток, но и Париж реальный, вот каждодневный, в котором живут люди. И действительно мы видим какие-то такие идиллические картинки в моем фильме, как, например, вот сцены на колесе обозрения, да, где на фоне мы видим все достопримечательности Парижа, такие вот известные красивые виды, и при этом мы видим, что человеку плохо, что ее почти что тошнит, и вот именно это мне хотелось показать, что есть открытки, есть вот то, что мы видим как на открытках, но есть и что-то более сложное в этом городе. И последний вопрос, возможно, немножко такой необычный и неожиданный. У героини Изабель Юпер в этом фильме очень необычная специфическая шапка.
которая особенно, в общем, она трогательна для русских зрителей, потому что, ну, в общем, это такая достаточно русская шапка, и даже есть классический русский фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», где героиня ходит в точно такой же шапке, и, в принципе, она создает очень такой определенный образ героини Изабель. Вот мне интересно, это было концептуальное решение или это такая одна из случайных, но таких бриллиантовых находок? Une dernière question, peut-être un peu inattendue. Isabelle Huppert, dans le film, il a une espèce de toque qui est un peu bizarre peut-être, mais qui est tout particulièrement touchant pour le public russe, parce que c'est vrai que ça ressemble à une chapka russe. Et d'ailleurs, on a un film qui est très très connu en Russie qui s'appelle L'ironie du sort, l'ironie du destin. Ah oui, du destin. Bon, j'en ai Voilà. entendu parler, je l'ai jamais vu ce film. Non, Ouais. mais voilà, l'héroïne de ce film, il porte une toque qui est Tout du long, ouais. à peu beaucoup, près pareil. ouais. Et c'est vrai que pour cela, pour nous, ça crée une image tout à fait particulière. Alors pour vous, est-ce que cette image-là, c'était un concept ou est-ce que c'était une trouvaille comme ça par hasard? Bah, c'était purement stratégique pour me retrouver sélectionné au Festival de Moscou, déjà. Это была моя стратегия, такая уловка, чтобы меня выбрали на московский фестиваль, конечно. Et non, en fait, en tout cas, c'est vrai que moi, ça me faisait penser à la Russie, enfin, et à Isabelle aussi, puisque avec Isabelle, plus que de longues répétitions, enfin, ce qu'on fait surtout, c'est de travailler sur la recherche de la garde-robe du personnage. Ça, c'est quelque chose, enfin, auquel on tient beaucoup tous les deux, parce que finalement, en trouvant ces vêtements, ça nous permet d'affiner son personnage et ça permet en tout cas à Isabelle, elle, de comprendre ce qu'elle a à jouer. Et imaginez, enfin, un personnage comme ça, très français, qui porte cette chapka qui, en France, se porte peu, en tout cas, et beaucoup associée à la Russie, c'est vrai. C'était pour elle avoir une sorte d'évasion, il y avait quelque chose d'exotique un peu, mais qui montrait bien son goût pour le romanesque et pour l'envie d'ailleurs. Oser porter une chapka comme ça partout, même dans un supermarché, quand on est française, c'est sans doute s'imaginer déjà un petit peu héroïne et romanesque dans un environnement pourtant très banal, enfin un peu monotone. Donc ça semble dire, en tout cas pour moi, enfin du personnage, que voilà, c'est quelqu'un qui a une fantaisie, qui est peut-être effrénée par son même mari, mais qui a une fantaisie et et elle va le prouver pendant ces 2 jours à Paris, qui se rêve un petit peu héroïne de roman russe peut-être. Я действительно, конечно, думала о России, когда вот создавала этот образ с шапкой. И Изабель Huppert тоже об этом думала. И на самом деле мы с ней, помимо вот всех репетиций, мы с ней очень много работали вместе именно над костюмами, потому что именно костюмы для нее помогали понять вот образ персонажа, который она должна была играть, какие-то внести в него нюансы. И вот именно это помогало ей создать вообще свою роль, свой образ. И действительно для французского зрителя такая шапка является чем-то таким неожиданным и странным, и действительно вызывает сразу какие-то ассоциации с Россией. И для меня это была возможность показать героиню каким-то таким человеком мечтательным, да, который любит романы, который любит воображать себя, может быть, героиней романов, любит что-то такое экзотическое, и действительно решиться на то, чтобы носить эту шапку повсюду, даже вот в супермаркетах, в каких-то таких вот местах совершенно банальных и совершенно повседневных. Это показывает нам именно то, что вот этот человек, который мечтает, который не боится своих мечтаний, своих каких-то стремлений, и хотя ее муж действительно как-то ее, может быть, возвращает на землю в этих ее мечтаниях, это человек все равно, это человек большой фантазии, и вот она, собственно, это и доказывает во время своей этой прогулки по Парижу двухдневной тоже, кроме всего прочего.